ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय जगन्नाथ। गणेश बाबा की जय। जहाँ आज दिनटी अति पवित्र दिन थिला। आज थिला गणेश चतुर्थी। आज पवित्र गणेश पूजा। आज पवित्र गणेश चतुर्थी होउची हिंदू मास भाद्रव शुक्ल पक्षर विनायक चतुर्थी तिथि आरंभ होई अनंत चतुर्थी पर्यंत गणेश पूजा चलिबो। भगवान गणेश पूजा अर्चना पाई चारिआडे आज उत्सव मुखरित होई पड़ी। ग्राम ठारू सहर पर्यंत गजाननंकर आगमन रे आनंद उल्लसित श्रद्धालु लगी पड़ी। स्कूल कॉलेज कार्यालय बाजार गणेश पूजा आयोजन होउची। अनेक स्थान में गणेश पूजक गणेश उत्सव भाव पालन करा जाउची। पूजा मंडप गुड़िक आलोकमाल झलुची। देवगढ़ तालचेर जटणी यही सबू सहर मानक गणेश पूजा को अति आनंद उल्लास पालन करा जाए। 10 दिन जाए यही पर्व चली थाए। यही समय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन होता है। आज नुआगाँ पंचायत सहित नुआगाँ ब्लॉक विभिन्न अनुष्ठान मानक आज गणेश पूजा अति आनंद उल्लास सहित अनुष्ठित होइथिबार देखा मिली। ढेंकानारे सुच गजाननंकर मूर्ति निर्माण करी पूजा अर्चना करायाउची। महिपुर बस स्टाण्ड छकरे देखा पड़ी गणेश पूजा। सेहीपरि आज विभिन्न नुआगाँ कॉलेज नुआगाँ हाई स्कूल नुआगाँ प्राइमरी स्कूल महिपुर हाई स्कूल महिपुर रेंजर नुआगाँ ग्राम मध्य आज गणेश पूजा होती। आंबजरी ग्राम मध्य गणेश पूजा होती। महिदुआं आज गणेश पूजा को अति सुंदर भाव महा आडंबर सहित पालन कराउची। एहीपरि भावे आज पवित्र गणेश चतुर्थी पुर ठारू पल्ली पर्यंत आनंद मुखरित होई आज पालन होउची गणेश पूजा। द्वितीय खबर विजिलेंस हाथ में धरा पड़ा अधिकारिणी असिस्टेंट टैक्स कमिशन सविता बारिक आज विजिलेंस हाथ में धरा पड़ी। जड़े व्यवसायी 25,000 टंका लांच नेउथिबा बेले विजिलेंस जाल छंदी हो पड़ी। विजिलेंस सूत्र मिलता सूत्र अनुसार जड़े बेकरी मालिक लगी जरिमाना रफादफा करने सरिता बारिक लांच मागिथिले। एने अभियोगकारी विजिलेंस द्वारस्थ होइतिला। आज 50% शुल्क विश्वर 2 प्रमुख अर्थनीति युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं भारत मध्य वाणिज्यिक विचार चरम पहुंची। भारतर रप्तानी उपरे अगस्त 27 तारिख बुधवार युक्तराष्ट्र अमेरिका 50% चढ़ा शुल्क लागू कर रूस ठारू अधिक तेल किणी भारत परोक्ष यूक्रेन युद्ध को समर्थन करुवा अभियोग आनी ट्रंप नुआ दिल्ली उपरे जरिमाना भाव अतिरिक्त 25% शुल्क चलित मास 6 तारिख में घोषणा करथिले। आज आसीबो सीएम किसान टंका। आज चाषी को मिल सीएम किसान सहायता राशि। पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई अवसर में भेटी देवे सरकार। उपकृत हेबे 21 लाख क्षुद्र नाममात्र चाषी और भूमिहीन कृषक परिवार। मोट 1,041 कोटी टंकार सहायता राशि दिज्व। चाषी बैंक अकाउंट सीधा सड़क 2,000 टंका लेखाएं जीव। 2025-26 रवि ऋतु प्रारंभिक कृषि कार्य यह विशेष सहायक हेबो बोली कहुछि। आज OUAT स्थित कृषि शिक्षा सदन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सीएमएस किसान तृतीय किस्ती प्रदान करिवे। आम शासन सेवार शुभारंभ सुशासन केन्द्रबिंदु होउछि नागरिक। तेणु समस्त सरकारी कार्यक्रम योजना सर्वोपरि सरकारी सेवा व्यवस्था को नागरिक केन्द्रित कराଯାଇଛି। जनसाधारण मतामत बिना कौन योजना सफल हो पारिब नहीं। तेणु लोकमानक मतामत परामर्श सुशासन मुख्य उपादान। याद्वारा शासन व्यवस्था दक्ष हो पार। यह नजर रखी आज
ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଷଷ୍ଠ ବନ୍ୟାରେ ପୁଣି 2ଟି ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀରଗଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଅଡ଼ଙ୍ଗପନ୍ତାଇ ଗ୍ରାମର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆଚିନ୍ତ୍ୟ ପାତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଥିଲା 47 ବର୍ଷ, ଓ ସେହି ଗ୍ରାମର ବୈକୁଣ୍ଠ ମାଝୀ 80 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସକାଳେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଘରକୁ ବାହାରି ଛକକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ପାଖ ବିଲ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖବର ପାଇ ଦେବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଖବର। ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ସରକାରୀ ଛୁଟି। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି 2 ଦିନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହା ଏକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 28 ତାରିଖକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକ 30 ଜଣିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଯୋଗାଯୋଗ ରଣନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନବମ ଖବର। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀର ଭୂସ୍ଖଳନ 5 ମୃତ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ତ୍ରିକୁଟା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁ ପୋଖରୀରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ 5 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆହୁରି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦଶମ ଖବର। ସାମିଲ ହେଲା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ହିମଗିରି ସାମିଲ ହେବା ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡେନ୍ ରିଚ୍ ସିପ୍ସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ INS ହିମଗିରି ଏବଂ ମାଜାଗାନ୍ ଡଟ୍ ଫିସିଂ ଡଟ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ INS ଉଦୟଗିରି ଉଭୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯାହା ସ୍ୱଦେଶ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଦିନର 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ତା ସହିତ କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଉପରେ ଆମେ ନଜର ଦେବା। ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଫିଟିବ ବାଟ। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ନୂତନ ଜନଗଣନା ପୂର୍ବରୁ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା, ସବ୍ଡିଭିଜନ, ତହସିଲ ସୀମା ବଦଳିବ। ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ପରିସୀମା ବି ବଦଳିବ। ନୂଆଖାଇ ପରଦିନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ। ବଣାଇ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୃତ। ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିରିପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଘଟଣା। ସୋମବାର ରାତିରେ ଉଭୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। RGC ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଜି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରେକିଂ ଖବର। IPL କ୍ରିକେଟରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଅଶ୍ୱିନ। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଭାବେ ମୋର ସମୟ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ T20 ଲିଗ୍ରେ ଖେଳ ଜାରି ରହିବ। ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। IPLରେ 221 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 187 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ।
यहीपरि भाव आज किसी 10टी मुख्य खबर एवं किसी आंचलिक खबर आम आपण पाखे परिवेषण कलु। दिनटी आपणकर निश्चय भल जाइथिबो जेहेतु गजाननकर आज आगमन दिनटी आपण भल जाइथिबो। आम चैनल को जदि लाइक करना लाइक करंतु, सब्सक्राइब करदम, शेयर करन। रहउछु। जय जगन्नाथ। गणेश बाबा की जय।